السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھیے، ہم نے جو قرآن کریم کو شروعات سے قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کا آج ایپیسوڈ نمبر 26 ہے، جس میں ہم میم ساکن کے قواعد کو بیان کریں گے۔ یعنی اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے دوسرا تو قاعدہ کیا ہوگا، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو قاعدہ کیا ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو پھر قاعدہ کیا ہوگا، یعنی کس طرح سے ان کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے نون ساکن کے قواعد کو بیان کیا کہ بھئی اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کوئی حرف آئے کس طرح سے آئے، وہ تمام ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ آج جو قاعدہ ہے وہ میم ساکن کا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد اگر یہ جو میں نے حرف بتلائے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ ہم سے معلوم کرنا ہو، یعنی وظیفے وغیرہ، دعائیں وغیرہ کوئی معلوم کرنی ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، برائے مہربانی صدقے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ دیکھو میم ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ 3 بتلائے ہیں میں نے۔ نمبر 1، اگر میم کے بعد یعنی میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے، یعنی کچھ بھی آ جائے، فا آ جائے، تھا آ جائے، جیم آ جائے، ہا آ جائے، خو آ جائے، یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ادغام شفوی کی بات کر لیتے ہیں کہ ادغام شفوی کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، جیسا کہ یہ الیکم مرسلون۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ایک میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے پہلے، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، یعنی میم کو میم میں ملائیں گے، پھر غنہ کریں گے، ناک میں لے جا کر تھوڑا سا تب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، اوپر تو میم کی بات تھی، اگر با آ جائے میم ساکن کے بعد تو وہاں پر کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا۔ یعنی اسے کس طرح پڑھیں گے کہ تھوڑا سا جو میم ہے نا، میم کو کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور پھر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دونوں ہونٹوں کو میم کو جب ملا کر پڑھتے ہیں نا، ایک دم نہیں ملائیں گے، میم کی آواز کم اور با کی آواز زیادہ لیں گے، جیسا کہ یہ ہے ان ربهم بہم، ربهم بہم، تو مطلب میم کی آواز بھی ایک دم میم میں ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے، بلکہ میم کی آواز کو تھوڑا ناک میں لے جائیں گے اور با کی آواز کو زیادہ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، طامیم بحجارہ، طامیم بحجارہ، یعنی میم کی آواز کم اور با کی آواز زیادہ آئے گی، اسے اخفاء شفوی کہیں گے۔ اب اگر میم ساکن کے بعد نہ با ہو نہ میم ہو بلکہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں پر میم کی آواز کو بالکل ظاہر کریں گے، جیسے ہم فیہ، ہم فیہ، یعنی میم کو بالکل پورا اچھے سے ظاہر کریں گے، ہم فیہ لکم دینکم۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے ادغام شفوی میں دونوں میم کو ایک ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے، جیسے الیکم مرسلون، اور اخفاء شفوی میں ان ربهم بہم، یعنی میم کی آواز کم با کی آواز زیادہ، اور اظہار شفوی میں بالکل میم کو پورا ظاہر کریں گے، ہم فیہ لکم دینکم لم یلبسوا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یعنی میم کی آواز کو پورا ظاہر کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم ادغام شفوی کی مشق کر لیتے ہیں، یعنی جب میم کے بعد دوسرا میم آیا ہوا ہو، یعنی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم غوا پیش مر،
इलैकुम सीन ज़बर गुस्सा लाम वाव पेश लू मुरसलू नून ज़बर गुना मुरसलून आगे आयत मुरसलून इलैकुम मुरसलून। इस तरह से इन दोनों मीम को एक साथ मिलाएंगे और फिर दोनों को मिलाकर गुन्ना करेंगे। उसके बाद है लाम ज़बर ला हा मीम पेश हुम लहुम मीम अलिफ ज़बर मा लहुम मा या ज़बर या शीन अलिफ ज़बर शा यशा हमज़ा वाव पेश ऊ यशाऊ नून ज़बर गुना यशाऊना। इस पर मद है, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, लहुम मा यशाऊना। तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर इदगाम शफवी होगा और दोनों मीम को एक साथ मिला करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। लहुम मा फा या ज़ेर फी क़ाफ पेश क़ु लाम वाव पेश लू क़ुलू बा ज़ेर बी क़ुलूबी हा मीम ज़ेर हिम फ़ी क़ुलूबिहिम मीम ज़बर ग़मा ग़ा ज़बर ग़ा मरा ज़ाद दो पेश ज़ुन मराज़ुन फ़ी क़ुलूबिहिम मराज़ुन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस मीम के बाद दूसरा मीम आया हुआ है, यानी मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इदगाम शफवी होगा और दोनों मीम को एक साथ मिला करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। फ़ी क़ुलूबिहिम मराज़ुन फ़ा ज़बर फ़ा हा मीम पेश हुम फ़हुम मीम आइन पेश मुअ रा ज़ेर री मुअरी ज़ाद वाव पेश ज़ू मुअरिज़ू नून ज़बर गुना मुअरिज़ूना आगे आयत मुअरिज़ून। यहाँ पर भी इस मीम के बाद यानी मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया हुआ है, इसीलिए इसमें इदगाम शफवी होगा और दोनों मीम को एक साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। फ़हुम मुअरिज़ून, इस तरह से करके। ठीक है, अब हम कर लेते हैं मश्क़ इख़फ़ाए शफवी की। इख़फ़ाए शफवी किसको कहते हैं? इख़फ़ाए शफवी ये है कि अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना के साथ इख़फ़ा होगा, यानी उस मीम की आवाज़ को नाक में ले जाएंगे और फिर बा को पढ़ेंगे, जैसे इन्ना रब्बहुम बिहिम। ठीक है, यानी मीम की आवाज़ नाक में गई, रब्बहुम बिहिम रब्बहुम बिहिम, यानी मीम को जैसे मीम में दोनों होंठ मिलते हैं ना एक साथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि थोड़ा सा खाली यानी जगह छोड़ेंगे, रब्बहुम बिहिम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इख़फ़ाए शफवी। जैसा कि ये है हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर गुना इन्ना ग़ा बा ज़बर ग़ब बा ज़बर ग़बा रब्बा हा मीम पेश हुम रब्बहुम बा ज़ेर बी हा मीम ज़ेर हिम बिहिम इन्ना रब्बहुम बिहिम इन्ना रब्बहुम बिहिम। ठीक है, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा आया हुआ है, इसीलिए इसमें इदगाम शफवी हो इख़फ़ाए शफवी होगा। इसमें मीम की आवाज़ को नाक में ले जा कर के इख़फ़ा करेंगे। ठीक है, ता ग़ा ज़बर तर मीम या ज़ेर मी तग़मी हा मीम ज़ेर हिम तग़मीहिम बा ज़ेर बी हा ज़ेर ही बिही जीम अलिफ ज़बर जा बिहिजा रा ज़बर ग़ा बिहिजारा ता दो ज़ेर तिन बिहिजारतिन तग़मीहिम बिहिजारतिन तरमीहिम बिहिजारतिन। तो यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा आया हुआ है, इसीलिए इसमें इख़फ़ाए शफवी होगा। इस मीम की आवाज़ को नाक में ले जाएंगे और इख़फ़ा करेंगे, तरमीहिम बिहिजारा, तो यानी मीम की आवाज़ कम और बा की आवाज़ ज़्यादा आएगी। वाव ज़बर वा मीम अलिफ ज़बर मा वमा हा मीम पेश हुम वमा हुम बा ज़ेर बी मीम हमज़ा पेश मु
मीम ज़ेर मी, बिमुमी, नून या ज़ेर नी, बिमुमिनी, नून ज़बर न, बिमुमिनीना, वमा हुम बिमुमिनीना। ठीक है, तो यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा आया हुआ है, इसीलिए इसमें इख्फा शफवी होगा। इस मीम की आवाज़ को नाक में ले जाएंगे और इख्फा करेंगे। वमा हुम बिमुमिनीना, फा ज़बर फा, बा शीन ज़बर बश, फबश, शीन रा ज़ेर शिर, फबशिर, हा मीम पेश हुम, फबशिरहुम, बा ज़ेर बी, आइन ज़बर बा, बिआ, दाल अलिफ ज़बर दा, बिआदा, बा दो ज़ेर बिन, बिआज़ाबिन, फबशिरहुम बिआज़ाबिन। तो यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा आया हुआ है, इसीलिए इसमें इख्फा शफवी होगा और इस मीम की आवाज़ को थोड़ा नाक में ले जा करके इख्फा करेंगे। फबशिरहुम बिआज़ाबिन, फबशिरहुम बिआज़ाबिन। तो यानी मीम की आवाज़ में मीम को अदा करते वक्त बिल्कुल दोनों होठों को एक साथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि थोड़ी सी जगह खाली रखेंगे, तब जा कर के इसकी अदायगी करेंगे। अब आते हैं इजहार शफवी पर। इजहार शफवी ये है कि अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आए, ख़ास तौर से वाव या के फ़ा आए, तो वहाँ पर मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे बिल्कुल। जैसे उर्दू में हम और तुम की मीम होती है ना, हम तुम, बिल्कुल मीम को ज़ाहिर करके इस तरह से नाक पाक में ले जाकर नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरह से इजहार शफवी को कि जितने भी मतलब है, अगर कहीं पर भी मीम साकिन के बाद कोई और हर्फ आता है तो वहाँ पर मीम को ज़ाहिर करके इसी तरह से पढ़ेंगे, जैसा कि यह है हा मीम पेश हुम, फा या ज़ेर फ़ी, हुम फ़ी, हा ज़ेर ही, हुम फ़ी ही। तो यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद ना ही तो बा है और ना ही क्या है मीम है, बल्कि फ़ा आया हुआ है, इसीलिए इस मीम को ज़ाहिर करेंगे हुम फ़ी ही, हुम फ़ी ही, यानी नाक वाक में नहीं ले जा कर के पढ़ेंगे। उसके बाद है लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, लकुम दी, नून पेश नु, लकुम दीनु, काफ मीम पेश कुम, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद दाल आया हुआ है, ना ही तो वाव मीम है और ना ही क्या है बा है, बल्कि दाल है, इसीलिए इस मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे लकुम दीनुकुम। लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, लम यल, बा ज़बर बा, लम यल बा, सीन वाव पेश सू, लम यल बसू। तो इस मीम को भी यहाँ पर भी मीम के बाद किया आया हुआ है, इसीलिए इस मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे लम यल बसू। उसके बाद है हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, ता नून पेश तू, दाल रा ज़ेर दिर, अम लम तू दिर, हा मीम पेश हुम, अम लम तू दिर हुम। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद ता आया हुआ है, इसीलिए इस मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इसमें कोई इख्फा या इदगाम वगैरह नहीं करेंगे। अम लम तुदिरहुम, लम ज़बर गुला, हा मीम पेश हुम, लहुम, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा दो पेश गुन, अजरुन, लहुम अजरुन, लहुम अजरुन। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद हमज़ा आया हुआ है, इसीलिए इस मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। देखिए इदगाम शफवी, इसमें मीम साकिन के बाद मीम आए तो दोनों मीम को एक साथ मिलाएंगे और फिर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे इलैकुम मुरसलून। इख्फाए शफवी में अगर मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम की आवाज़ को नाक में ले जाएंगे और बा को की आवाज़ को ज़्यादा ज़ाहिर करेंगे, जैसे इन्ना रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम, यानी मीम को एकदम नहीं मीम में जो होंठ दोनों एक साथ मिलते हैं उन्हें एकदम नहीं मिलाएंगे, बल्कि मीम की आवाज़ को नाक में ले जाएंगे और होंठ को थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। और इजहार शफवी ये है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आए, ठीक है, जैसा कि फ़ा आया हुआ है, जैसे हुम फ़ीही,
تو وہاں پر میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نہ ہی تو اس کو ناک میں لے جائیں گے اور نہ ہی کوئی غنہ وغیرہ کریں گے. ہم فی ہی، ٹھیک ہے.